नारी बांध नहीं संसारे नारी बांध नहीं पड़ी अच्छी ब्रह्मरंधरे नारी बांध नहीं संसारे नारी बांध नहीं आगे चाबी पड़ी अच्छी ताला पड़ी अच्छी चाबी कोठे पड़ी आगे चाबी पड़ी अच्छी ब्रह्मरंधरी फुलटा अच्छी कोठे आगे पुरुषों पाखरे हाँ पितामाता रजबीज काले विधाता लेखई कपाले नारी बांध ना पुरुष बांध प्रकृति कहती बुझिले हेले नारी रज पुरुषर बीज मिसिले जाइकरी गोटे संतान गर्भस्थ हुअंती हेले ब्रह्मरंधर चाबीटा पड़ी जाइछि आमे दोष दउछे काहाकू ना माता मानंकु नारीटी गोटे बांध नुह आज्ञा एबे देखंतु अन्य गोटे उदाहरण कवि केमिति तातुर्य हिसाब रे उदाहरण गुडा दैछन्ती आहे मारुथिबो ताल पकाइबो जालम आहे मारुथिले ताल पकाइले जालम जाल छिड़ी जीवो नई बढी रे नारी बांध नहीं संसारे नारी बांध नहीं आज्ञा मारुथिले ताल पकाइले जाल जेते बेले बढ़ी पानी आसी उभय कूल को गर्भस्थ करी पानीटा जा प्रवाहित होथुओ स्रोत जाउथुओ से समय जदि जालटा पखेवा जालटा रहियो कि ना माछ धरिया पे जीव उभय स्रोत को पूरा गर्भ पार करी पूरा पानी जाउथुओ स्रोत नदी स्रोत रे जालटा पकेइबो जालटा रहियो कि छिड़ी जीव निश्चय भाव रे देखि करी पकाइयो पड़ियो ना ए कथाटा कवि काहे की कहिले ना संतान टी केपरि रहुछि आज्ञा आमर कोक शास्त्र रतिशास्त्र लिखित अच्छी माँ मानकर जो मासिक ऋतुस्राव होछि मासिक ऋतुस्रावर 7 दिन पर्यंत स्पर्श निषेध 7 दिन पर्यंत छुईबनी ना नहीं पुणी पुत्र संतान लाभ करने गोटे विधि अच्छी जुग संख्या अजुग संख्या हिसाब से 8 10 12 14 16 ए दिन गुड़ाक संगम कर पुओ हम ये हूँ जुग्म संख्या अजुग संख्यार जब मिस बोले झी हम हेले मारुथिले ताल पकाइब जाल जो 7 दिन निषेध होती से भितर जदि स्त्री संग कर संतान संतति रही ना जिते बेले पानीटा छिड़ी जीव बुझिल छिड़ी जीव पानी जाल थिबो टाणी माछ पड़ी जीव गर्भ मध्यरे नारी बांध नाही संसारे नारी बांध नाही जिते बेले पानीटा छिड़ी जीव जालटा जदि टाणिकी धरिथिबो जेतिक माछ थिबो सब जाल भितर पड़ी जिवो जार तार गोटे उपाय अच्छी ना किसी न जानिक आप कही दौरान आउ गोटे कौन आज्ञा आज्ञा फूल फुटी थी नाखकू नथिबो आज्ञा फूल फुटी थी नाखकू नथिबो भ्रमर चुंबिब केउ प्रकारे नारी बांध नाही संसारे नारी बांध नाही हे
ନାଖକୁ ନଥିବ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି ଭ୍ରମର ବୁଲିବ ବୁଲିବ ଲାଖ ଉପରେ ଯାଇ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଲେ ସିନା ଚୁମ୍ବନଟା ଠିକ ରୂପରେ ଦେଇପାରିବ। ଏ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲେ କବି ନା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଖୋଜା ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣା ପୋଛା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ରାଜଦୂତ ସୁଜୁଥିବ। ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବାପା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ରାଜଦୂତକ ସୁଜୁଥିବ। ତଥାପି ଯଦି ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ ନାଗନାଡ଼ି ମେଳକ ଯଦି ମିଶୁନଥିବ ବୋଇଲେ ବାହା ଦେବେନି। ନାଗନାଡ଼ି ମେଳକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ପାଠରେ। ନାଗନାଡ଼ି ମେଳକ ଯଦି ମିଶୁନଥିବ ବୋଇଲେ ରାଜଦୂତକ ସୁଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ରତିଶାସ୍ତ୍ର ବା କୋକଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ଅଛି ପୁରୁଷ 4 ପ୍ରକାରର ନାରୀ 4 ପ୍ରକାରର। ହସ୍ତିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଶଙ୍ଖିନୀ 4 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଅଶ୍ବକ ଶଶକ ବୃଷକ ଏବଂ ବାରକ এই ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯିଏ କି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତିର ନାରୀ ପାଇଁ ଶଶକ ଜାତିର ପୁରୁଷ ଉପଯୁକ୍ତ। ହସ୍ତିନୀ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ନାରୀ ହେଉଛି ହସ୍ତିନୀ। पुरुष जाति सबुठ खराब पुरुष हूँ अश्वक जे कि घोड़ा अश्व बोले घोड़ा ना नहीं हेले उभय जातिर जो नारी एवं पुरुष माने टिके कामातुर टिके काम प्रकृति टिके अधिक रहिबो तांकु बेसी कंदर्प पीड़ा करथु हमर ई होची अश्वक जातिर पुरुष हेले आकु जदि गोटे पद्मिनी जातिर नारीटी पड़ी जीवो बोली से सदा सर्वदा कांदिबा आगे बुझी पाले हेले फूल फुटी नाखकु नथिबो ए जदि पद्मिनी जातिर नारी कि अश्वक जातिर पुरुष जदि उल्ट पाल्ट जदि नागनाडी मेले को न देखि जदि पड़ीगला बोले पूज्य होनी बुझी पारछन नै तेनु करी कवि कहले जे फूल फुटी नाखकु नथिबो भ्रमर चंडीर केउ प्रकार गुड़िया जिनिस अछि हां कहली परा तार गुण स्वभाव सैडा आ गोटे कथा देखिथिबे भल झियोटी सब खोजा लडा करि देथिबे झियो गुडा दुस्तरित्रा हि होचंदी परस पुरुष प्रति आसक्ति मनोभाव रोचंदी काहेकि तार कारण मध्य इहा जदि गोटे हस्तिनी जातिर नारी शशक जातिर पुरुष को जदि विवाह हो जाइतो से केबे मध्य तृप्त हबो नाही तार स्वामी सुखरे से केबे तृप्त हबो नाही आमे दोष दोष ताकू तार दोष नुह सेडा तार जन्म जाति लक्षण रो दोष तेनु करी बापा मां माने गणा पोछा करी ब्राह्मण को डाकी करी गणा पोछा करी नागनाडी मेले को मिसु छु नाही केते सुजुची राजदूतक होउथिले आखि बंद करि देइ दउछन्दी किंतु जानिया सुनिया लोक नागनाडी मेले को न मुसुथिले देबे नाही तार कारण होछि एडा तेनु करी आगे नारी बांधन नुह दोष अछि पुरुष पाखरे आपण कहउछन्दी जे सुभद्रा होछन्दी बांध बोली से बांध नुहंती आगे ग्रहण करंदु हां ग्रहण करबी ग्रहण करंदु करि थांती आउ थर थांती अवय पद करि थांती काहेकि कले नाही काहेकि नाही करजी जानि ना भद्रा होछन्दी मोर भौणी तो आपनकर भौणी हबो भौणी सुभद्रा आपनकर भौणी हबो निश्चय सेतौल होला बुझले दी दिटा दुआरी आइकि पराक्रम सरियले सेतौल होला कया कथा नो आपनकर भौणी हबो को लेखारे भौणी हबो से लेखारे तबले से लेखारे रखियो से लेखारे का जदी भौणी हबो से लेखारे का तम रखियो पड़ी दुआरी राति 10 रु घंटी एइलेनी एबे सकाळु 5 हवा को गलागु आ हेडा सकाळु 5 आइलानी तापर भौणी लेखा को लेखारे भौणी सुनबु हां तेबे कहूची सुनी काई तोरो को लेखारे भौणी तोरो मामुर झियो भौणी ना खुडीर झियो भौणी ना बांती को दूरे ना पीसी रो झियो भौणी तो पीसी ना रो झियो भौणी ना ददार झियो भौणी ना ददार झियो भौणी ना माई पर भौणी भौणी माई पर भौणी होउची साली न होले देड़ सासु हाली डेढ़ सासु हमरे तबे को लेखारे भौणी मो को लेखारे भौणी को लेखारे को तोके लज्जा लागु नाही लक्षणी मो कोन पिंधिनी की हां आलो जदुवंश जन्मी आलो कलंगिनी लज्जा नाही तोर मुखे भागवतर कहूची तू तो भागवतर नवम स्कंदर कहूची अच्छा भागवत होती हां ये भगवान जाहचो जे भगवान जानिते मुदा गुरु करछि रे सुनी तमे बे भागवत केते अध्याय मने इन पढिछ भागवत 12 अध्याय सादैछ तमे भागवत 18 नवम स्कंदर कहूची सुने नवम भागवत जानछ हां सत्य कथा कहछ सबबार मिछ कथा कहछ सत्य कथा मिछ कथा मो बाटरू केबे भारी भारी काई भागवत खाली मते गोटे दिन को
ଭାଗବତର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ କହିଦିଅ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦ ଭାଗବତ ପଢୁଛି ମୁଁ କହିଲା ପରେ ତାପରେ ତୋତେ କହିବି ମୁଁ ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣେ କହିଲା ପରେ ତମେ ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି ହଁ କହିବତି ହଁ ଆଲୋ ଯଦୁବଂଶ ଜନ୍ମି ଆଲୋ କଳଙ୍ଗିନୀ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋର ମୁଖେ ଯଦୁବଂଶ ଜନ୍ମି ଆଲୋ କଳଙ୍ଗିନୀ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋର ମୁଖେ ଅତି ନିର୍ଭୟରେ ପଶ୍ଚିମ ମନ୍ଦିରେ ପତିବଦୁ ବାରୁ ମତେ ତୁ ଅତି ନିର୍ଭୟରେ ପଶ୍ଚିମ ମନ୍ଦିରେ ପତିବରୁ ଅଛୁ ମତେ ଆଲୋ ନୀଳଦି ଝାର ଆଲୋ ନୀଳଦି ଝାର ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋ ନୀଳଦି ଝାର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଭଉଣୀ ହବୁ ଭଉଣୀ ଏ এইটা নতা নাটক নাগিনি ভৌনি 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 কোন লেখারে ভৌনি কোন হে କୋ ଲେଖାରେ ହଁ। ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣେ ଆଲୋ ସୁରସେନ ସୁତ ବସୁଦେବ ଖ୍ୟାତ ଭଗ୍ନି କୁନ୍ତି ସୁରସେନ ସୁତ ବସୁଦେବ ଖ୍ୟାତ ବସୁଦେବ ଭଗ୍ନି କୁନ୍ତି କୁନ୍ତିକ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ମୁଁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ଶ୍ରୀପତି ଆଲୋ କୁନ୍ତିକ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ମୁଁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ଶ୍ରୀପତି ଆଲୋ ନୀଳଦି ଝାର ଆଲୋ ନୀଳଦି ଝାର ଏଣୁ ତୋ ପିତା ହେବେ ମଉଳା ମୋର ଆଲୋ ନୀଳଦି ଝାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଇଆ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ସେମିତି ବାଇଆଣୀ ବୁଝିଲୁ କିନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ବାଇଆଣୀ ହେଇଗଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇଣି ହେଇଲାନି ମୁଁ ଆଖେ ଏମିତି ହଉନଥିଲି ରେ ହଁ ଆକୁ ଦେଖିଲା ଦିନ ଏମିତି ହଉଛି କାହିଁକି ହବ ତତେ ଦେଖିଲାରୁ କାହିଁକି ହବ ନିଲକ୍ଷଣୀ ତୋର ଧାତା ହେଲା ନ ମତି ହେଲା ଭ୍ରମ ରତିରେ ହେଉଛୁ ବାଇ ତୋର ଧାତା ହେଲା ନ ମତି ହେଲା ଭ୍ରମ ରତିରେ ହେଉଛୁ ବାଇ ଭାଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଏ ଘର ନୀତି ନ ସହିବ ଧନୁର୍ଜୟୀ ଆଲୋ ଭାଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଏ ଘର ନୀତି ନ ସହିବ ଧନୁର୍ଜୟୀ ବାସୁ ହୁଅନ୍ତର ଦିନହୀନ ସଂସାର କିରଲୋ ବାସୁ ହୁଅନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଯଦୁବଂଶରେ ସୁରେଶନ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସୁରେଶନ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହଉଛି 10 ଗୋଟି ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଆଉ 5 ଗୋଟି ଝିଅ 10ଟା ପୁଅ ଆଉ 5ଟା ଝିଅ କିଏ କିଏ ସେ 10 ଗୋଟି ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ବସୁଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୁରେଶନ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ବସୁଦେବ ବସୁଦେବ 5 ଗୋଟି ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲେ ଆମ ମାତା କୁନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁନ୍ତି ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦି ଜଣ କଣ ହେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ ବସୁଦେବ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ହେଲି କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ ହଁ 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 ଏ ଲେଖାରେ ସୁଭଦ୍ରା ମୋର କଣ ହେବେ ଜାଣିଛୁ କଣ ହେବେ ସୁଭଦ୍ରା ବସୁଦେବ ମୋର ହେଲେ ମାମୁଁ ଓହୋ ବସୁଦେବ ରାଜା ହେଲେ ମୋର ମାମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଲେଖାରେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ ମୋର ମାମୁଁର ଝିଅ ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା କହୁଛି ଶୁଣିବୁ ତ କେତେଟା ଲେଖା ଜାଣିଛନ୍ତି ରେ ସେ ବାୟାର କଥାରେ ପଡ ନା ଉଗ୍ରସେନ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହଉଛି 3 ଗୋଟି କନ୍ୟା କିଏ କିଏ ସେ ଦେବକୀ ଦୈବକୀ ଏବଂ ଆମ ମାତା କୁନ୍ତି ଦେବକୀ ଦୈବକୀ ଏବଂ କୁନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣମଳ ରାମ ଦୈବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶାଲ୍ୟ ଏବଂ ଶିଶୁବାଳ ଅସୁରଦୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ କୁନ୍ତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ ଏ ଲେଖାରେ ସିଏ ବଡ ମା ଝିଅ ଭଉଣୀ ଓ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଏଇଟା କାଟି ପାରିବୁ କି ନା 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 କହିଲେ ମା ସେ ବଡ ମା ଝିଅ ଭାଇ ତମେ ବଡ ମା ଝିଅ ଭଉଣୀ କଣ ବଡ ମା ଝିଅ ଭାଇ ସିଏ ବଡ ମା ଝିଅ କଣ କହୁଛି ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବଡ ମା ଝିଅ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ସେ ଲେଖାଟା ସିନା ମନ ପାଉନଥିଲା ଏ ଲେଖାରେ ତ ସତେ ତମର ଭାଇଟା ପରା ଗো ତାପରା ନାଇଁ କି ଗମତ ନାଇଁ ଭାଇ ହେବି ନାଇଁ ଇଏ ଭାଇଟା ପରା ଭାଇ ଟପର ହେଇରେ
ଆଉ ଧରେ ଟାପରା ନା ଗମା ସେ ବୁଝିବାନି ତା କାଢ ତମେ ବୁଝିଯିବ କାଟ ଟା ବୋଲି ଯୋଉ ଅକ୍ଷରଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ତା ଅକ୍ଷରଟା କାଢ ଭାଇ ପରା ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଭାଇ ପରା ଗো ଭାଇ ଭାଇଟା ପାଖକୁ କିନି ଆଇଛୁ ଭାଇ ଏ ସଂସାର ତତେ କିଏ ମେଲାନି କିଲୋ ହଁ ମୁଁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଲି ହେ ମାନିଲ ହଁ ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପାଖି ଭାଇ ନା କଣ ହଁ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦୀପଦ କଥା ହେଲେ ହେଇକି ଯିବି ନା ହଁ ହଁ ଇଏ ତମ ଭାଇ ତମ ଭଉଣୀ ଦୀପଦ ହେଇଛ ଏଇଟା ବାଟ ପକାଟା ରେ ଭଉଣୀଟା ଆଇଛି ଆଗରୁ କାହିଁ ବାଟ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏବେ ଭଉଣୀଟା ଆଇଛି ନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳ ତ ଭଉଣୀ ତୋର କିଆ ଭଉଣୀ ଅଛି କି ନବୁ 7-8 ମାସ ରଖିବୁ ଭାର ଭଉଣୀ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଛି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ସମୟ କଥା ହେବା କଥା ହବୁ ତୁ ଧୀରି ବହୁ ନା ମୁଁ ଧୀରେ ବଇଛି ତୁ ଧୀରି ବହୁ ନା ମଣିଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ତମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ହବନି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବନି ଟିକେ ଯାଅ ଆଉ ଆଇଓନି ଏଠି ଆଉ ଡାକି ହେଲେ ଆସିବେନି ନାଇଁ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉଟା ହଉଛ ହୁଅ ତମକୁ ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାଅ